જય માતાજી મિત્રો, માં ભગવતી ચામુંડાનો આ એક એવો પાઠ છે કે જે સાંભળવા અથવા પાઠ કરવા માત્રથી સમસ્ત સંકટોનો નાશ થઈ જાય છે. સિદ્ધ કુંજિકા સ્તોત્રમ શિવ ઉવાચ શૃણુ દેવી પ્રવક્ષ્યામિ કુંજિકા સ્તોત્રમુત્તમં યેન મંત્રપ્રભાવેન ચંડીજાપઃ શુભો ભવેત. ન કવચમ નાર્ગલા સ્તોત્રમ કીલકમ ન રહસ્યકમ ન સુક્તમ નાપી ધ્યાનમ ચ ન ન્યાસો ન ચ વારચનમ. કુંજિકાપાઠમાત્રેણ દુર્ગાપાઠફलं લભેત. અતિ ગુહ્યતરં દેવી દેવાનામપि દુર્લભમ. ગોપનીયં પ્રયત્નેન સ્વયોનિરીવ પાર્વતી. મારણં મોહनं વશ્યં સ્તંભનોચ્ચાટનાદિકં. પાઠમાત્રેण સંસિદ્ધેત કુંજિકાસ્તોત્રमुत्तमम्. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे. ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल. ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल. हं सं लं क्षं फट् स्वाहा. नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैडबहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि. जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे. ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका. क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते. चामुण्डा चण्डघाती च यक्कारी वरदायिनी. विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि. धां धीं धूं दुर्जटिपत्नी वां वीं वों वागधीश्वरी. क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी. सां सीं सुं मे शुभं कुरु. हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं जं झं झं वनादीनि. ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवि भद्रे भवान्ये ते नमो नमः. हं कं चं टं तं पं यं सं वीं दुं ऐं वीं. हं क्षं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा. पां पीं पों पार्वतीपूर्णा. खां खीं खूं खेचरी तथा. सां सीं सों सप्तसती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे. इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागृतिहेतवे. अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष्य पार्वती. यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तसतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्यरोदनं यथा. इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे.